naniniwala sa'yo ng makarene. Naka-recorded? Oo. Mag-carry. Oo. Wala kang pakialam. Lalagyan na kayo. Gago. Wala eh. Ay, break dance. Break dance. Ayan po, breakdance po ni Erwin. Breakdance po ni Erwin. Ayan po, kitang-kita nyo naman po. Ayan po, yung dalawa. Ay, nabigyan mo. Nabigyan mo. Ito po, ito, exclusive. Panggagahasa. Ayan po yung babae. Ayan po yung lalaki. Ayan po, tingnan nyo po. Ito, exclusive. Ayan po, ayan na po. Tiger style, tiger. Snake yun na. Ayan po, tiger style. Tiger pala, ganyan, no? Ah. Tiger. Ayan, ang mga pogi. Horse time. Horse style. Ay, rabbit style. Rabbit style. Nakabidyo yan. Rabbit style. Cool style. Ano natin yung mga babae? Ayan po si Laika. Ano na natin?